নারীদের রূপ কখনো কখনো বিপদ ডেকে আনে, আজ বুঝলেন তো? আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব? কিছু না বলে, অন্তত আপনার একটা উপকার এলাম, এটাই আমার কাছে অনেক। चलो चलो, उस लड़के के पीछे पीछे चलाओ और जो मैं कहूंगा उसकी जवाब ऊंची आवाज में देना। ठीक है? ओके? हाय ड्राइवर, यहाँ से भुवनेश्वर कितना किलोमीटर दूर है? 300 किलोमीटर दूर होगा। 300 किलोमीटर? बाप रे, पैदल चलने से कितना दिन लगेगा? 7 दिन। 7 दिन? ये रास्ता का हालचाल क्या है? चोर डकैत तो हमेशा लगे रहते हैं। गॉड, चोर ডাকাত भी है? ম্যাডাম কা রাগ করবেন না, পথে ঘাটে ডাকাত আছে, ডাকাত। একা একা চলা ঠিক হবে না। চলে আসুন ম্যাডাম, চলে আসুন। আরে আসুন আসুন। ভয় নেই, আসুন আসুন। এই তো বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছেন। আরে দরজাটা আটকান। क्या हुआ ड्राइवर? इंजन गड़बड़ हो गया। ও মাই গড। তাহলে এখন কি হবে? কি আর হবে, হেঁটে যেতে হবে। হেঁটে? চলুন চলুন। এই অপরিচিত রাস্তায়, সাথে আপনার মতো মেয়ে মানুষ। ভগবান জানে কি দুর্যোগ আছে কপালে। শুনুন, বলুন। আমি আপনার সাথে যাব না। আমি আবার কি করলাম? আপনি আপনি একটা জাতা। হ্যাঁ? আপনার রাস্তায় যান, আমি আমার রাস্তায় যাচ্ছি। ওকে, দেখ। শুধু শুধুই কষ্ট করলেন। এভাবে বসে না থেকে গাড়ি থামানোর চেষ্টা করুন। লিফট নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আমি আর এক পাও হাঁটতে পারবো না। লিফট নেওয়া? ওটা তো আমার বাঁ হাতের খেলা। ওয়েট। লিফট 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 ये ওয়েট। अरे ओहो, আপনার বিরত দেখা শেষ। দেখুন আমি কিভাবে থামাই। ও, আমি পারলাম না, আবার উনি। कोची गाड़ी रोक, बैकर बैकर। अरे बैकर। भाई मैम साहब किधर जाना? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर? अरे चिंता मत कर, हम ले जाएंगे। चल चलो चलो जी। उठ उठ। अपना पंजाब होए
उसमें फिर और हो ला 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 কি হলো থামলে কেন? कुछ नहीं मैम साहब, इंजन गर्म हो गया, पानी डालना पड़ेगा। बैनट खोलो, पानी डालो, नहीं तो आग लग जाएगा। ठीक है मालिक, कोई फिक्र मत करो, हम देखते हैं। अरे जल्दी खोल। अरे खोचे, हम क्या बोला तुम समझा नहीं। क्या समझेगा मालिक, रात भर दारू पिया और अभी तक नशा नहीं किया, तो बोलो क्या है? देखो ये इंजन खराब नहीं हुआ, वो हमारा गाड़ी का अंदर जो टाटा बॉडी है ना, उसे देखकर हमारा बॉडी गर्म हो गया। मालिक तुम्हारा बात सुनकर हमारा बॉडी भी गर्म हो गया। ऐसा क्या? तो जाके उसे भुला भुला कर नीचे उतारना। अभी जाते हैं। अरे क्या हुआ? क्या? मालिक वो तुम्हारा बात सुनकर वो टाटा बॉडी तो भाग गया। भाग गया? कहाँ? हैं? अरे पुड़िया! वो भाग रहा है, पकड़, पकड़। अरे जल्दी आ! अरे पकड़! जाएगा कहाँ है? भाग गया! ठंडा हो गया, वो भागो, वो भागो। নারীদের রূপ কখনো কখনো বিপদ ডেকে আনে, আজ বুঝলেন তো? আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব? কিছু না বলে, অন্তত আপনার একটা উপকার এলাম, এটাই আমার কাছে অনেক। ইয়ে শুনুন, আরেকটা বিপদে কিন্তু আবার জড়ালাম। কি? বিপদ হলো আমাদেরকে আবার হাঁটতে হবে। চলুন। এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ।